तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद मानस राय और उनके बेटे अब्रनील रॉय को दुर्गापुर पुलिस ने आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में मंगलवार रात को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद पर लगे मोबाइल ईएमआई, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड सहित लाखों रुपए की हेराफेरी के आरोपों के आधार पर हुई। वहीं पूर्व तृणमूल कांग्रेस पार्षद मानस राय और उनके बेटे की गिरफ्तारी को लेकर दुर्गापुर शिल्पांचल में राजनीतिक घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर एक तरफ जहां बीजेपी द्वारा तृणमूल कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। बुधवार को पूर्व पार्षद मानस राय और उनके बेटे अब्रनील राय को जब दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया तो बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस जैसे ही मानस राय और उनके बेटे को लेकर कोर्ट में पहुंची तो यहां पहले से प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानस राय और उनके बेटे को देखकर हाथों में जूता लेकर चोर चोर के नारे लगाने लगे। इसे लेकर कोर्ट परिसर में भारी गहमागहमी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस ने किसी प्रकार मानस राय और उनके बेटे को यहां से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला और कोर्ट में ले गई। सूत्रों के अनुसार मानस राय दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड से 2017 से 2022 तक पार्षद थे। इस दौरान मानस रॉय और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए की ठगी की। দেখুন পশ্চিমবঙ্গের বুকে আজকে পুরো তৃণমূল দলটাই আপাদমস্তক দুর্নীতিতে গ্রস্ত, চোর চিটিংবাজি নিয়ে দল চলছে। তার বাইরে দুর্গাপুরে নয়, দুর্গাপুরের 32 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর মানস রায় কালকে একটি জোচ্চুরির কেসে ধরা পড়েছে। গাড়ি কারু নামে ক্রয় করেছে এবং মোবাইলের ওখান থেকে কিছু টাকা কালেকশন করেছে এবং বিভিন্ন লোকে চাকরি দেওয়ার নাম করেও কালেকশন করেছে এবং বহু মানুষ এর প্রতারণার শিকার হয়েছে। আজকে একজনের বিষয় নিয়ে আজকে মানস রায় ধরা পড়েছে, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি পুরো দুর্গাপুরে যদি খোঁজ লাগান তো শুধু মানস রায় নয়, কাউন্সিলর যারা রয়েছে দুর্গাপুরে প্রাক্তন, তারা বহু কাউন্সিলর এরকম দুর্নীতির সঙ্গে চোর চিটিংবাজির সঙ্গে যুক্ত আছে। তাই আমরা ইমিডিয়েটলি বলবো প্রশাসনকে তারা স্বচ্ছভাবে তৃণমূলের ঝান্ডা না ধরে নিজেদের ঠিকঠাক কাজ করুন এবং যারা যারা দুর্নীতিগ্রস্ত আছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করুন। আর আজকে মানস রায় যেখানে অ্যারেস্ট হয়েছে ওনাকে রীতিমতোভাবে শাস্তি দিতে হবে। যদি শাস্তি না পায় তাহলে আগামী দিনে এইসব তৃণমূলের যারা জোচ্চোর কাউন্সিলর আছে তাদের সাহস আরও বাড়বে এবং দুর্গাপুরে যারা জোচ্চোর চুরির মূল মাথা তারা আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই বিষয় নিয়ে অভিযোগকারী বলছে যে মানস রায় মোবাইল নিয়েছিল যে সাংসদ এবং ফিরাদ হাকিম এই দুজনকে মোবাইল গিফট করবে বলেই মোবাইল নেওয়া হয়েছিল। দেখুন, আমি তো বললামই পুরো দলটাই এইভাবেই চলছে। কোথাও গিয়ে আপনার বড় কোনো নেতার নাম নেওয়া হচ্ছে, কোনো কারুর নাম নেওয়া হচ্ছে, এবার আমরা জানি না তারা যুক্ত আছে কিনা, কিন্তু যদি নাম নিচ্ছে তাহলে তারাও যুক্ত আছে কিনা সেই নিয়ে মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হচ্ছে। অবশ্যই হয়তো যুক্ত আছে, যদি ওনারাই নাম নিচ্ছেন তাহলে যিনি এইরকম অভিযোগ করছে তার মানে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত এটা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে প্রত্যেকেই চোর চিটিংবাজ আছে। এবং আমার নাম সুমন্ত মণ্ডল, ভারতীয় জনতা পার্টি বর্ধমান জেলার মুখপাত্র। दुर्गापुर से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।